Kulina Tirpura Hase Kitingino, Jolelaja, Khaduraja, Tondren Kishnopur Amsani, BJP Adoro. Kushatai Kalayo, Pati Mole Odivisiono, MLA Shudibrai Boromon, Tiprasha Hamkai Montri because de Boromano, Kokshil Chamani, Assembly Bishingono, Tiprasha Hamkani Bagai, Hamanira, Biang Tanga, Wal Beng Nidang, Biang Tanga, Shumuti Shazaka. Assembly wono Tiprasha Hamkai Montri because de Broma, Ashoksimia, Montri because de Broma, Jejit Herogo, Nok Tanka, Eva Property Ajika, Amorok Borne Pai, Shumutishaga, Tati Gustina Tuye, Manipan Ajibu, Obahino, Assembly War, Kokshil Chamutisha Money, Congressni, MLA Shudibrai, Boromon, or Kokshil Zamono Tuino, Tabo, Kurang Tisaka, Tondren Kishnapur Amsani, BJP Adonro, Kulina Tipra Hase Kitingino, Montri because de Bromano, Rang Chao, Nish Hamonoti, Ragdama Krai, Koktomatlan Kutumu, Nibishinti, Kokshil Murka, Tondren Kishnapur Amsani, BJP Adonro, Devashaka, MLA Shudibrai Boromon, Damno Jibini Bishinguno, or Kokshamono, Rosa Kidna Nangai, Obahino Ragdama Klagia. Tini September Talni Tisha Shalmari, Shangrong Shalo, Tondren Kishnapur Mondol BJP John Jatini, Bishinti, Koktomathuman Klaye, Kokfromo, Rajaka, Tana Shalo, Bidan Chabao, Katar Odibishino, MLA Shudibrai Boromon, Devasha Hamkai Montri because the Boromon Shakabo, Kokshamono Tuino, Oppress Mid, Klajaka, Manzaka, Tondren Kishnapur Mondol, BJP General Secretary, Watharai, Molchong, Manzaka BJP John Jati, Leader, Boromgunang, Govindo Hori Jomatia, Manzaka, Maniruti, District President Boromgunang, Rashid Mia, Manzaka, Mondol Vice President Anjali Deborma Kobe Kobuni, Namashune Adongro. Ini 11 तारिख सेप्टेम्बर 2024 Serang Salba Budbar ba Wednesday salo sini 29 Krishnapur Mondor ni bekhaktui ba Jonojati Bodol ni ngai tini seng kaisa press meet makhaika joto tini ni o media ro hambaya pharo tei tini ala deba besi ni Serang Sati channel no reka hambaya pharo kokhemo hai thangnai salo 2-3 दिन सिगां जे चिनी कथार विधानसभा अधिवेशनो जे चिनी बरनगोनां चिनी सार तिप्रासा हामख्राय मन्त्री विकास देबबर्मानि नि साकागो बा पार्सनेल एटेक खालायखा चिनी बिरोधी तंनाय एमएलए बरनगोनां सुदिराय बर्मन आबो न तैगै जों तिनि लोगरनि थानि स्राय स्राय खायगानि बाङै तिनि जों अरो आसखा कखेमो हाय जे अरो जागो क कासाखा बा कक सिल सजाखा बा पार्सनेल एटेक खालायजाखा जे विकास देबबर्मानि बहैनि मंगै तेलेमरागो पेट्रोल पाम्प खालायजाखा बा बोस्लानि मंगै खय बा बेहेलाबारिगो बोस्लानि मंगै पेट्रोल पाम्प खालायजाखा जे कक सिल साखा आबो टोटली दाताल आबो मिथ्या भाई हमले तेलेमरा आम सयगो जों टं टंगो बा जों तेलेमरानि बरक जदि सि बहैनि मंगै अरो जागो पेट्रोल पाम्प जदि कमानि तंखांके जों आबो सिनाय बा जों सिगौ हायसि गाहायनि बाङै जत लोकरनि थानि बां सागानि मुसुगो निरक सुदुसिनि कगै सिमिया निरक नायनि खांके निनि गुगल सार्च खायनायदि बा नेट ताबो तो कंप्यूटर जो थुं जागा जों लुक जागो गाहायनि बाङै जे खय बेहेला बारिगो जे बोस्लानि मंगै जे पेट्रोल पाम्प दङ माने आबो टाटा गाहायनि बाङै जों अकगलो सागानि मुसुगो माने बो पेट्रोल पाम्प क्लक तंथुं जेफा तंथुं माने कोन कक बो बने अलरेडी किसकरै पेट्रोल पाम्प आइबोनो तिप्रासानि बिसिङो जदि खलक कांगे तो तेबेसि काम आबो जों नायगो हायसि माने सुदु बिकास देबबर्माया सारा त्रिपुरानि कुंथाय बारारक जदि जत पेट्रोल पाम्प हायरक जदि खलक कांगे तो तेबेसि गाहाम हायबसिबोन अरो खलक जक सिकरै जों तेलेमारानि एंगै जों सिगु इंगे गायसा इंगे जे बरमुरा हाथाय गटर जे अरजागो विकास देबबर्मा बनि मंगै जेरो जागो कायसा बिल्डिं बा बिल्डिं तांजाखा हनै जे कक्सिल सजागमानि आबो बहायनो टोटली टाटाल आबो के कायसा कंपनी इजिकेल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बरक सि कायसा खायगाबो बरक जेमन जों खोनाखा होटेल बा रेस्टुरेंट खायगानि बाङै आबो रकम खाना गाहायनि बाङै बो बहायनो टोटली टाटाल इंगे बे कायसा इंगे जे जों खोनाखा फिस आबो जे आउट लागो फिसारि कलेज बसकांगो बा लेसु बागान बा लेम्बुसरा अ जागो जे 3 ताला नक तांगहि जे साजागमानि आबो हाय टोटली टाटाल आबो तांमा तो नक तो खायजाखानो आबो अलरेडी 2003 बरनि ताफु बुखरनि मंगै आबो अलरेडी बमंजाक इंखे जागो जे ताबक जों खरमा मानि हिंखे 90,000 फ्लाइगै बिल्डिं पाइनाखा बा नक सामनो पाइखा गाबोनो रिपेयरिंग खालायै दं होनै जों खरमानखा गाबो तो
nung kaisa nung montri khane ang nok kri khima tongnai haide ba ba ang MLA khane ang nok kri khima tongnai ang to tongmani mangi to ang to ma khainai haisi gain mangi ta kaisa sing ninda janogo je sini borong rang sudai gor monno je বিধানসভা অধিবেশন যে কথার বিধানসভা অধিবেশন সিনি বরং গনাং সার ত্রিপ্রাসা হামখাই মন্ত্রী যে কক ব্রক বাই যে ব যখনতে কক শাখা আপ্র কক ব্রক নো বেলাইখেনে নিন্দা খাই কক শাখা আইসি গাইন বাং আবো শুধু সিনি ত্রিপ্রাসা হামখাই মন্ত্রী সার বিকাশ দেবর মানো সিমি আবো নিন্দা খাইমাক লাইলিয়া ত্রিপ্রা হাস্তেনি যত ত্রিপ্রাসা রগ্ন আবো নিন্দা খাইকে হাইসি গাইনি বাঙ্গে जों सिनि सुदै बर्मन एमएलए बरन गां सुदै बर्मन नो जों सानाय 24 घन्टानि बिसिंगो ब खमा सागानि थों 24 घन्टानि बिसिंगो जदि खमा सायांखे जों बने एगेन्स्ट जों बासानाय बा जों प्रतिबाद खायनाय आइन बाङै जों 24 घन्टा जों समय रगो सिनि एमएलए बरन गां सुदै बर्मन नो 24 घन्टानि बिसिंगो ब खमा सागानि थों सिनि सार बिकास देब बर्मानि नो खमा मासानाय बा सारा त्रिपुरा हासेनि जत त्रिपुरा सारनि थानिगो खमा मासानाय बाइके मासानाय गोथार বিধানসভা অধিবেশন যখনতে কক ব্রক বাই কক সাপ্র কক ব্রক সামানো আবো নিন্দা খাই কক সামানি আবো সারা ত্রিপুরা সানি যতনি খানিগো নাকার সাঙ্গানি বাঙ্গै जों বনো সময় রগো 24 ঘন্টা গাইনি বাঙ্গै आं सागानि मुसुगो सुदै बर्मन नि तैबो जों सेरि नै खांगे जों गोबां साइमानो हायसि ब जे थांनाय बिसि रगो जे थांनाय बिसि जे जुट आमर 5 বছর रगो बा बनसे सिगां जे गोबां बनि जे बुफा जे सीएम साफ्रो रगो गोबां कोटी कोटी रां जे सामानि आबो सेरि नेक्स्ट सिबाय दं तो खायखांगे कोटी रां सामानि आबो परिमाण खागै फायनाय শুধু सुदै बर्मन सिमिया 25 বছরে যে সিপিএন রক যে শাসন খাই থাংপ্रो যে एमएलए थं मन्त्रि थं जे बर जे गोबां दुर्नीति खायमानि आबो गोबां कफ्लै फायनाय आबो तो जों सुदु जों कक सिमि सामानिया आबो थांनाय सालगो जों गोबां जों भिडिअ भाइराल बो नुकजाक जे सीपीएन नेता थं बा कांग्रेस नेता थं जे रां साकागो पर्यन्त रकगै फ्लुगै आबो भिडिअ नुगै जों नुकमानि आबो हाय परिमाण गोबां दं हायसि गाहायनि बाङै जों तो सुदु सिनि आं साइर मुसुक जाबो सिनि त्रिपुरा हामखरै मन्त्रि सार बिकास देब बर्मा नायनाय खानखे बसर बिसि ब्रों जे जों इलेक्शन गै फायगो जे त्रिपुरा हामखरै मन्त्रि जे नुगियाखौ सिनि बरं गोनां सार बिकास देब बर्मा हाय जे सामखायमानि हाय जों केबो नुगियाखौ हाय गाहायनि बाङै बनि सामनो नुगै आंनो दफानि बररो आबो बेलायखेनो माने खामरेगो बा खामायो हायसि हाइन बाङै त्रिपुरा सारो हामख्राय तांथों त्रिपुरा सार दंस खायथों उंथों नै आबो बरक नायमानिसि गाहायनि बाङै जों सिनि सार बिकास देब बर्मा जखनते 29 कृष्णपुर एसेम्बली जखनते ब 2023 हो जखन टिकेट मागै ब एमएलए नै फायखा मन्त्रि नै फायखा सिनि सारा कृष्णपुर एरिया गो गोबां डेभलप खायसि बिसास थाया किनो मीडिया रक सारा कृष्णपुर एरिया गुरि नायदि जे जागा लामा करै लामा नै थांगा जे जागा तै करै तै नै थांगा गोबां जागो जे डेभलप नि आबो डेभलप नै दङ हायसि निरो बिसास थाया पाब्लिक थां सों नायदि निरो खिनाय सुदु कृष्णपुर एरिया सिमिया सारा त्रिपुरा एरिया गो ब जे कुनु प्रॉब्लेम निखे ब लगे लगे नुबो 12 घन्टानि बिसिङो बा 3-4 घन्टानि बिसिङो बा जे कुनु समस्या खांगे ब थाङै भिजिट खाय अफिस तो बिसो थाङो आबो तो सारा जों सिमि सामानिया सारा त्रिपुरा जत लुकर नुबै दङ गाहायनि बाङै ओ कग्नुतिनि जों सागो सिनि गनन गोनां सार बिकास देब बर्मानि उपरो बनि साखौ जे कक्सिल साजागमानि आबोनो जों ब्लाइखे जों निन्दा खायो आबो जों सेलेङो हायनि बाङै जों समय रगो 24 घन्टानि बिसिङो खमा सागानि थुं যদি ক্ষমা সায়াंखे जों बनि उपरो जों बाहायनो एगेन्स्ट जों आन्दोलन थांनाय सभायाव थांनाय आसन जे कक्सिल साजागमानि जे सिनि सार त्रिपुरा हामखरै मन्त्रि सार सिनि बिकास देब बर्मानि उपरो जे सब सकुरु जे साखा खनै जे कक्सिल साजागमानि आबो कायसां सागानि मुसु যদি সি বছর শুক্রু যদি সাখাংখে সিনি ত্রিপুরা সারক বাংলা বিখ্যা খাখামো বা সিনি বছর 14 শুক্রু অমহাই বাজেট রক ফেখাবা जों नुगिया কিন্তু বা হুদ্দা হুদ্দি তাতাল কক সাগै 14 শুক্রু যে কক সাখাংনি যে কক সাজামা ব্লাইखेনো মিথ্যা আবার তাতাল আবো যে যদি সি ব সাগै তংখাंगे তো সিনি ত্রিপুরা সারক বিখ্যা খাখামো তাইবো ধ্বংস খাখামো সিনি ত্রিপুরা সারক তো তাবো ডেভেলপ ngै दङ তলক ngै दङ সারা ত্রিপুরা গো সিনি ত্রিপুরা সারক যারা তাবো আস্তে আস্তে ini bike paimia bike pagi tongo jara gari paimia gari pagi tongo bakwang bagan pagan koto tabo khai tongo kwang je tin ti prasa hamkrai motri sini je phan bai kwang sam khaija tongo nge jodi sibo mo hai jodi kok samor abu blaike tatal haisi স্টার্ট সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা কৃষ্ণপুর থেকে
আমাদের যে মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, ওনার ওনার পার্সোনাল যে অ্যাটাক করা হয়েছে অধিবেশনে সুধীর রায় বর্মন, তার প্রতিবাদে আমরা সবারই মনের মেজাজ দুঃখ। কারণ এমন একজন ভালো ব্যক্তির যে উপরে যে বদনাম যে ছড়াইছে, এটার আমরা ধিক্কার জানাই সুধীর রায় বর্মনকে। সুধীর রায় বর্মন, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনি যে মিনিস্টারের উপরে যে যে কথাগুলো আপনি প্রয়োগ করেছেন বিকাশ দেববর্মার সম্পত্তির উপরে, আপনি জানেন না সুধীর রায় বর্মন, এই বিকাশ দেববর্মা কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা, আমরা এই কৃষ্ণপুরের ছেলে, আমি একটা মাইনরিটি মুসলিম ছেলে। এই বিকাশ দেববর্মার বাবা ছিলেন জমিদার, মানে বিকাশ দেববর্মার দাদু, উনার অনেক জায়গা জমিন প্রপার্টি, উনার ফ্যামিলির মধ্যে সবাই এমপ্লয়, চাকরিওয়ালা, পয়সার অভাব নাই। কিন্তু বিকাশ দেববর্মা রাজনীতি কেন করেন? এই জনজাতির ভাইয়ের জন্য, তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য এই বিকাশ দেববর্মা দিন রাত পরিশ্রম করেছেন। আমরা দেখেছি বিগত যে 25টা বছর যে বামফ্রন্ট যে শাসন করেছিল, তখন আপনি মদত করেছিলেন এই সিপিএম কে, পেছনের দরজা গিয়ে দিল্লিতে বসে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে, যার কারণে কংগ্রেস 25 বছর এখানে আসতে পারেনি। কিন্তু এই অপশাসন থেকে মুক্তি দিয়েছেন একমাত্র বিজেপি সরকার। কারণ আমরা দেখছি এই কংগ্রেসের আমলে, জোট আমলে অনেক মানুষ হত্যা হয়েছে, অনেক মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। আপনি তো কোনোদিন বলেননি, এর প্রতিবাদ কেউ করেনি, সিপিএম করেনি, আমরা দেখেছি। কিন্তু এখন দেখলাম আপনারা ইন্ডিয়ার জোট করছেন। এখন আর আপনাদের সামনে কিছু নেই, একমাত্র জনজাতির উন্নয়ন হোক, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এটা আপনার সহ্য হয়নি। কারণ কিভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমাদের এই বিজেপি সরকার আসার পরে, বিগত এই কৃষ্ণপুরে 5 বছরে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। এখন আমাদের বিকাশ দেববর্মা বিধায়ক মন্ত্রী হওয়ার পরে আমরা দেখেছি, জনগণ সাক্ষী দিবে, জনগণ আপনাকে দেখিয়ে দিবে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। ডেভেলপমেন্ট এভাবে হয়েছে যে প্রত্যেকটা জনজাতির ঘরে আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর পৌঁছেছে, পানীয় জল পৌঁছেছে নলের মাধ্যমে, কারেন্ট পৌঁছেছে, গ্যাসের সিলিন্ডার পৌঁছেছে, মাগনা চাল, ফ্রি চাল পৌঁছেছে, জানেন ভাতা 2000 টাকা পৌঁছেছে। পাহাড়ের আনাচে কানাচে আপনি যে আসে দেখুন রাস্তাঘাট কি সুন্দর হয়েছে। আপনি কি জানেন এটার সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর আপনি যে বলছেন বিকাশ দেববর্মার পেট্রোল, একটা জনজাতি কি একটা পেট্রোল পাম্পের মালিক হতে পারে না, একটা কাউন্টারের মালিক হতে পারে না, একটা দুতলার মালিক হতে পারে না? আপনি দেখাতে পারবেন দীর্ঘ 25 বছরে যে জনজাতির যে মন্ত্রী, এমএলএ, বিধায়করা ছিল, একজনের 2তলা 3তলা বাড়ি আছে। কিন্তু যারা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি দেখছি 3তলা 4তলা, ওই দিল্লিতে, কলকাতাতে ফ্ল্যাট, সাধারণ সিপিএম এর যে নেতৃত্বরা আছেন আগরতলাতে ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন, বাড়ি করে রেখেছেন। আপনি কি এটা চোখের মধ্যে আপনি দেখেন না? চোখে কি কালো চশমা পরে আছেন কিনা আপনি জানি না। আপনি 24 ঘন্টার ভিতরে যদি ক্ষমা প্রার্থী না হন, আমরা তীব্র আন্দোলন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা জোরদার করে আগিয়ে যাব। কারণ আপনি ভালো একজন ব্যক্তির উপরে আপনি অ্যাটাক করেছেন, আমাদের কান্না আসে। এখন আপনি চাইতেছেন বিকাশ দেববর্মা একজন মিনিস্টার ভালো কাজ করতেছে জনজাতির জন্য, আপনি কংগ্রেসের হয়ে এখন চাইতেছেন কিনা জনজাতির বিকাশ দেববর্মাকে আপনি ডাউন করতে পারলে আপনি কংগ্রেস তুলবেন। না 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 না, এডিসি এরিয়াতে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস আর সিপিএম আর আসবে না। এই আমাদের খোয়াই নদী দিয়ে বেশিয়ে দিয়েছে আমরা 2018-তে। আমরা বলছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি ভাইদেরকে বলছি, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপি ভাইদেরকে আমি অনুরোধ বলছি, আপনারা 24 ঘন্টার ভিতরে
সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিক্ষোভ আন্দোলন সুদীপ রায়ের বিরুদ্ধে, সুধীর রায় বর্মনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করে আমরা দেখিয়ে দিব। নমস্কার।